गुज़श्ता 15 दिनों से पाकिस्तान के सेक्युलर लिबरल दानिश्वर तबके का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंगारों पर लौट रहा है। ऐसे लगता है कि उन्होंने नफरत के जिस तनावर दरख्त को झूठ और मन घड़त कहानियों के पानी से सैराब करके पाला था, बांग्लादेश में बुलंद होने वाले ग़ज़वा हिंद के नारों ने उसे जड़ से उखाड़ दिया है। 70 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाए तो हालत दीदनी होती है। 25 मार्च के दिन को पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेकुलर तबकात ने मुश्तरका तौर पर एक अलामत के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। बांग्लादेश की सेकुलर सरकार ने उस दिन की तकरीबात के लिए नरेंद्र मोदी को मेहमान बुलाया था, जबकि पाकिस्तान के शहर लाहौर के डिफेंस में वाक़े एक मशहूर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने भी इसी दिन की मुनासिबत से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसे दबाव पर मनसूख करना पड़ा। 50 साल से सकूते मशरकी पाकिस्तान के हवाले से 16 दिसंबर के दिन को पाकिस्तान में याद रखा जाता है। एक वो लोग हैं जो इस दिन को अपने लिए वजह नदामत समझते हैं, अपने आमाल का हिसाब लेते हैं। वो अपना यकीन मुस्तहकम करते हैं कि शिकस्त किसी भी कौम को दोबारा जिंदा कर देती है अगर वो अपना मुहासबा करे, जबकि दूसरे वो लोग हैं जो इसलिए इसे मनाते हैं कि इस दिन उनके सीनों में दबी हुई आरजुओं की तकमील हुई थी। पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि जिसके दानिश्वरों का एक मखसूस तबका 14 अगस्त 1947 से ही अपने तज्जियों में ऐसी पेशगोइयां करना शुरू हो गया था कि इस नौज़ायदा मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मजहब के नाम पर कोई मुल्क ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। 1947 से 1971 तक 24 साल जो नफरत तहरीरों के जरिए बोई गई, उसका लुब्बे लुबाब ये मफरूजा था कि मगरबी पाकिस्तान का खित्ता मशरकी पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज है, लूटमार और इस्तेहसाल कर रहा है। इस नफरत अंगेज प्रोपोगंडे के कभी मतलूबा नताइज बरामद ना होते अगर उन 24 सालों में भारत मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी पसंद सियासतदानों की मुसलसल माली और अस्करी मदद ना करता। दूसरी अहम बात यह कि 16 दिसंबर 1971 को सानहा मशरकी पाकिस्तान भी वकूअ पजीर ना होता अगर भारत की अफवाज पाकिस्तान पर हमला आवर ना होती। 24 साल पाकिस्तान का ये सेकुलर लिबरल तबका ये साबित करता रहा कि बांग्लादेश बनाने की तहरीक बंगालियों की अपनी तहरीक है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर नए बनने वाले पाकिस्तान ने उनकी सदियों पुरानी बंगाली तहजीब, जबान और सकाफत को बर्बाद किया है और अब बंगाली इस्लाम का ये नाम नेहाद कलावा गले से उतार कर आज़ाद होना चाहते हैं। आज इन मफरूजों की हकीकत यूं खुली कि अगर तला साजिश केस में भारत की मदद की सारी तफसीलात इसके अहम मुलजिम शौकत अली ने 22 फरवरी 2011 को पार्लियामेंट में बता दी और नरेंद्र मोदी तो गुज़श्ता कई सालों से अपने सीने पर यह तमगा सजाए ऐलान करता फिर रहा है कि उसके देश ने कैसे जारहियत की और उसने खुद किस तरह इसमें हिस्सा लिया। मोदी ने ये एतराफ़ इस साल भी 25 मार्च वाली तकरीब में किया था, लेकिन उस तकरीर का ये रंग न जम सका क्योंकि उस दौरान बांग्लादेश की सड़कें भारत के खिलाफ नारों से गूंज रही थीं। भारत के खिलाफ आज भी हंगामे जारी हैं और वो बंगाली जिन्हें 50 साल पहले एक तहजीब व सकाफत के पुरफरेब नारे पर मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया गया था, वो आज ग़ज़वा हिंद के परचम बरदार बने हुए हैं। जिस तरह भारत की 70 साला मेहनत ढाका के बाजारों में तबाह बर्बाद हुई और भारत में सफ़े मातम बिछी है, वैसे ही लाहौर की इस यूनिवर्सिटी में 25 मार्च को मुनक्किद होने वाली बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस मनसूख होने पर भी वैसा ही मातम बरपा है। इस यूनिवर्सिटी ने तो यौम पाकिस्तान का तमस्कुर उड़ाते हुए इस कॉन्फ्रेंस को ऐन 23 मार्च के दिन रखा था जब करारदादे पाकिस्तान पेश हुई थी। 25 मार्च 1971 दरअसल वो दिन है जब शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी के डिक्लेरेशन पर दस्तखत करके उसे जारी किया था। कॉन्फ्रेंस के सेकुलर मुंतज़मीन कहते हैं कि 50 साल बाद क्या हम अपनी तारीख पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों में कभी 23 मार्च 1940 पर कॉन्फ्रेंस हुई कि बरतानिया की गुलामी से आज़ादी की वजूहात क्या थीं? क्या कभी फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी में अलजायर के ऐलान आज़ादी की याद में 5 जुलाई को कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें फ्रांस के मजालिम ज़ेरे बहस आए हों? क्या अमेरिका में 29 मार्च 1973 का दिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसलिए कभी मनाया गया कि उस दिन वियतनाम से आखिरी अमरीकी सिपाही हेलीकॉप्टर का पहिया पकड़ कर निकला था? कोई ये जुल्म की दास्तानें बयान नहीं करता, इसलिए कि ये तमाम जंगें सेक्युलर, कौमी और नस्ली जंगें और तमाम आज़ादी की तहरीकें भी कौम परस्ताना थीं। ऐसे मालिकों को याद करने में कुछ नहीं मिलता। खुशी तो इन तबकात को इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान की शिकस्त पर होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क की शिकस्त नहीं बल्कि एक नजरिए की शिकस्त है।
پاکستان کے نظریے اور اس کی اساس کے خلاف قیام پاکستان کے بعد پہلے دن سے جو کام شروع ہوا وہ تعلیمی اداروں میں ہوا اور دانشوری کے نام پر ہوا۔ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج ڈھاکہ یونیورسٹی میں بویا گیا تھا۔ ڈھاکہ اور راجشاہی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو وہ ساری کہانی بیان کرتی ہے، اور پاکستان سے 25 مارچ 1971 کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے وفد کو لے کر ڈھاکہ جانے والے پروفیسر وارث میر کے اس دور کے کالم پڑھ لیں تو آپ کو یونیورسٹی میں مغربی پاکستان کے خلاف نام نہاد پروپیگنڈے کے شواہد بھی ملیں گے، اور بھارتی مکتی باہنی کے غیر بنگالیوں اور بہاریوں پر وحشیانہ تشدد کی دردناک کہانیاں بھی نظر آئیں گی۔ پاکستان کی درسگاہیں ہمیشہ سے پاکستان مخالف ایجنڈے کی ترویج کے لیے منتخب کی جاتی رہی ہیں۔ ان اداروں پر بزدیا اساتذہ اور طلباء قبضہ کر کے مخالف آوازوں کا گلا گھونٹا جاتا رہا ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں نے 18 مارچ 1980 کو بلوچستان یونیورسٹی میں باحیثیت استاد نوکری کا آغاز کیا۔ میں اس وقت کی یونیورسٹی کی فضا کو محسوس کر رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی 1971 سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ آواز کو دبانا، مخالفین کو یونیورسٹی بدر کرنا، ان سیکولر لبرل اساتذہ اور طلباء کے خاص حربے رہے ہیں۔ لاہور کی جس یونیورسٹی نے اپنی 25 مارچ والی بنگلہ دیش کانفرنس کو مجبوراً منسوخ کیا اور جس کی منسوخی پر بھارت میں بہت غم و غصہ ہے، اس یونیورسٹی کے کچھ طالب علم 2 سال قبل مجھے 25 دسمبر کو قائد اعظم کی یوم پیدائش پر ہونے والے ایک سیمینار میں بلانے آئے۔ میں نے آنے کا وعدہ کر لیا، لیکن وہ چند دن بعد منہ لٹکائے ہوئے واپس آئے کہ تقریب کے کمپیئر فیض احمد فیض کے نواسے نے آپ کی موجودگی میں کمپیئرنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم آپ سے معذرت کر لیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے کہ چند سال پہلے لاہور کی نہر پر واقع ایک ایسی ہی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی نے مجھے بلوچستان کے موضوع پر بلایا۔ سوال و جواب کے لیے تمام جگادری اساتذہ تک کو سامنے لا کر بٹھایا گیا۔ ہر طرح کے منفی پروپیگنڈے پر مبنی سوال مجھ سے پوچھے گئے۔ میں نے چونکہ بلوچستان میں 24 سال گزارے تھے، اس کے چپے چپے سے واقف تھا، اس لیے میرے جواب ان کی مرضی کے برعکس تھے اور ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ بے نقاب ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد اب تک میں لاہور کی اکثر سیکولر لبرل یونیورسٹیوں میں ایک شجر ممنوعہ ہوں۔ میرے داخلے پر پابندی ہے۔ جو لوگ اپنے خلاف میرے جیسے کمزور جسم شخص کی گفتگو تک سننے کی بھی تاب نہ رکھتے ہوں، وہ آج اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں ایک ایسی کانفرنس سے روکا گیا جس کا مقصد ہی پاکستان کی رسوائی تھا۔ سیکولر لبرل دانشور خواہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا ہو یا لاہور کی کسی جدید پرائیویٹ یونیورسٹی کا، اس کے اینٹی پاکستان بیانیے کو ڈھاکہ کی سڑکوں پر غزوہ ہند کے نعروں نے دفن کر دیا ہے، 50 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔